गम्भीरं महाबलर्वतामकं नृसिंहं विषाणाभद्रमृत्युमुक्तु नमाम्यहम्। ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमुख्यो नृसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते। ओम त्र्यंबकं जदामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनगमेव मृत्युमुक्तिमः। ओम नमो नर्मदाबुद्धीश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा सोमेश्वराय नमो नमो नर्मदा नागेश्वराय नमो नमो नर्मदा सुरतेश्वराय नमो नमो नर्मदा दादन रक्षकेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा नर्मदेश्वराय नमो नमः। अथ चतुर्वेद एकविंशति अध्याय अथ पुरुषसूक्तम्। सहस्रशीर्षं पुरुषा सहस्राख्या सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृतात्यतिष्ठदसङ्गुलं पुरुषा एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृत्वत्तशेषानो यजनेनातिरोहति एतावानस महिमातो जायंश्च पुरुषः पादोषा विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदित पुरुषः पादोष्यावत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रमशासनासनेऽभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माज्जज्ञा सर्वभूता संभूतं पुरुषजाज्यं पशुस्तं चक्रवायव्यन्नारायण्याग्रम्याश्च जे तस्माज्जज्ञा सर्वभूता रुच समानि जगिरे संजंसि जगिरे तस्माज्जजो तस्माज्जायत तस्माज्स्व अजायन्त ये केचोभयादत गावः जगिरे तस्मात् तस्माज्जात अजावय तं यज्ञं वरिषे प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च यत्पुरुषं व्यदधुः कदिरा व्यकळवयन् मुखं किमाशासित किं बाहुः किमूरपादौच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यकृतः उरुतदश जगवैश्यवदभ्यं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णुजो समवर्तत पदभ्यं भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वासन्तोषासि राजं ग्रीष्मं इद्मं शरद्वि सप्ताशासनपरिधय स्त्रीसप्तासमिधः कृता देवा यज्ञं तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः तानि धर्माणि प्रथमान्यः देहानायकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्या सन्ति देव अदव्यासं धृता पृथिव्यो राशाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तत् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनायः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जयमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तु भुवनानि विश्व यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नाम रुचाय ब्रह्मै रुचं ब्रह्मं जगन्नयन्तो देवा अग्रो तदा ब्रुवन् जस्त्वेवं ब्रह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वशे ओम श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्यावह रात्रे पार्श्वे न केत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशन्नीशानमुं महीशान सर्वलोकं महीशानः हरि ओम् उग्रं महागर्वातामकं नृसिंहं शनाभद्रमृत्युमुक्तु नमाम्यहम्। ओम सप्तमुखो नृसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं जजामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनगमेव मृत्युमुक्तिमः। ओम नमो नर्मदाबुद्धीश्वराय नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो पुरुषेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो प्राणिभ्यो नमो नमः। ओम विश्वगर्भाय नमो नमः।
सर्वेषां उद्धरणं कृति भवतु प्रभु कोऽपि संसारे क्षुधार्तपुरुषार्थ न भवतु सर्वेषां उद्धरणं कृतिर्भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु यथा नार्यः संतानुरूपक फलवती बत्या भवन्ति तथैव भवन्ति तदेव वरं देहि ओम लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः ओम सन्नष्ट लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी स्वरूपिणी कनकधारायै नमो नमः ओम श्री लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः।